Okay, this is it, our main event. Sparkle BB Promotion proudly presents bakbakan sa Peace Valley Court, Lahog, Cebu City. Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Consolacion, Tonton, Aloy, and Hapon kontra sa Team Cebu City, Jobert, Jason, and Elmer. Okay, game 1 of the best of 3. This bakbakan is sponsored by Boss Bugsoy and Boss Mardi under Sparkle BB Promotion. La tuara. La kariha. Aloy. Tonton. Out ball. 2-0 na mga board sa top score. 2-0 pabor sa Team Consolacion. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Sagang. Bueno, 1-2 na, 1-2. O shout out ha sa mga dadongs na sila si AG Jomari o si Jimboy. Coming from no other than Mr. Explosive Jobert Marcinas. Tuara. 1-2 na atong score mga birds. Tonton firing, answered by Mr. Explosive Jobert Marcinas. Aloy struggling. Hapon countering the attack of Team Cebu City. Hapon again. Throwing bombs. Tuara sagang. Overhead shot. Aloy defending. Side out. Bola sa Team Consolacion. Shout out ni Aluha Ibanez diha sa logo Bourbon. Shout out sa ato ang mga means in uniform sa volleyball dayon nga sila si Sir Philip Taburada, Sir Palana, Sir Bambam, Sir Jimer, the Hugan Brothers o si Sir RR and Sir Jerome. Mao na ato ang mga men in uniforms sa volleyball dayon. Aloy. Overhead Igualis dos na mga kaboard sa two score. Igualis dos. Shout out tayo ni Tatay Conrado Aliga. Shout out sa ni Consyal Silso Gabudada o si Boss Jan Akrabaya. Binuyukay na Side out. Shout out sa ato mga star sinder sa ato ang channel nga sila si Boss Rolly sa Hali LPG, si Ma'am Arian Pax og si Boss Radi Iwikan. Mao na ato mga star sinders. Dos igualis mga board sa to score. Dos igualis. Game 1 na to. Game 1 of the best of 3. Bakbak ang main event diri sa Peace Valley Court, Lahog, Cebu City. Kining korte diri ka Ma'am Rosalyn Rosal. Og shout out sa ni Ma'am Kindra. Salamat kayo sa libreng panihapon og sa snack. Lah, ada? Aloy again. Lah, kadiha. Apun. Out ball. Side out. Shout out ni DJ Kasairi. Aloy. Tap in is good for Jason. Bolhon. 3, 2. Buen. 4-2 na, 4-2. O 5-2 na mga birds. Tulo na kapuntos ang labaw sa Team Cebu City. Shout out ni Boss Tisoy.
Shoutout sa ni Boss Jason Encilia ug ni William Bascon. Jobert firing. Answer by Hapon. Elmer again. Hapon. Hapon. Tutol na sa Hapon. Jobert. Matira matibay. Kanya sagang. Kuha pa. Ubirin. Nice defense. Bang! Out ball. 5-2 ang atong skora. 5-2. Bola dire sa team Konsolasyon. Shout out yan ni Bustoni ug ni Ma'am Maricel pa sa team Porias Guadalupe Karkar. Serbisyo. Tonton. Ana. Kini. Murag man ni. Bang! Milapos ang tirang Elmer. Side out. Shout out ni Mark Bulak. Atong amigo taga Sibunga. Yay! Sagang! Hapon. Ang kuana, no easy ball na. Pungasi ng mga bola. Yay! For the kill. Tonton. Finishes. Dos, 5 na. Servisyo Hapon. Aloy. Kwi! Lupad na sa Aloy. Ara. Tonton. Out ball. Point, 3-5 na. 3-5. Servisyo Hapon. Para 4. Nice spike coming from Tonton Kaban. Buwasak ang depensa sa team Cebu City. Shoutoutan ni Sir Jonathan Arquion diya sa Kingdom of Saudi Arabia. Ya. Tora Aloy. La kadiha. Bila na itong score? Gwali 5 na. Tonton. Gibalikan. Hapon. Allah. Ginubana na sa Miles Pachukan. Ay, di na madagampo. Walang katao-tao. 5 igualis mga birds ang atong score. Game 1 of the best of 3. Bakbak ang main event dire sa Peace Valley between Team Cebu City and Konsolasyon. Servisyo Aloy. Tonton. Aloy. La kanya pundakan sus. Basiyo sapon. Side out. Iguali 5 lang yapon mga birds. Tonton. Sagang. Hapon. Aloy. Drop shot. Kuha pa. Grabe mudag. Depensa Mr. Explosive Jobert Marcinas. Bang! What a shot. Perfect. Coming from Mr. Explosive Jobert Marcinas. Size 5. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalitan ninyo sa mga branches sa Abugon, Sibunga, Sangat, San Fernando, Poblacion, Karkar o sa Guadalupe, Karkar. O gusto mo disco sa inyong baryo, kontakan ninyo ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta disco. Buto-buto ang inyong dughan sa Mukusog Gabaho. Arnoco Ono Disco Mobile. Kinamangay na.
Wakasod, short ang tira ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. 5-size. Bola sa Team Consolacion. Tonton serving. Para Iguales. Hapon, firing. Answered by Mr. Explosive. Out ball. Service shot Tonton. Point. City size na. 1 point lead in favor of Team Consolacion. Here comes Tonton. Para 8. Lah. Ay, gibuhian ni Jobert. Inside. 8 size. Noy size. Osbon ako, korte niya ni Ma'am Rosalyn Rosal. Ining diri sa Pisbali. Drop shot, kuha pa. Jason to the rescue. Side out. Noy size. Pagkakataon sa Team Cebu City. Servisyo Jobert. Mr. Explosive Marcinas. Jobert firing. Kadiha. Ayay, bang. Ayay, wakadagan si Mr. Explosive. Dangog ang ligid. Noy besides mga board sa atong score Last 3 ang Team Consolacion. Hapon serving. Para Gis. Hapon again on the attack. Added by Elmer struggling. Jobert. Alaya dari speakers. Mananabang. Grabe Kuya Mimir. Out. G-size na, G-size. Last 2 na mga boards ang Team Mandawi, ang Consolacion. Kadiha. Hapon to the rescue. Kuya Mimir. Good item. Delivered by Kuya Mimir. G-size G-size. Servisyo. Jason para City. Jason again. Elmer. Kadiha. Jobert. Tuara. Gustong lumsan sa Team Consolacion. Ang Team Cebu City wana. Bam after bam. Kuha pa. Out ball. City G's na, City G's. Servisyo. Jason. Win. 8 G's. Servisyo. Jason for the kill. Pasok. Shout out diha ni Ma'am Maricel og ni Boston eh. Yay! Out ball si Aloy. Nako. Iguales G's na. Last two na mga kawords. Critical situation. Kadiha. Jobert firing. Pinpoint shot coming from Mr. Explosive Jobert Marcinas. On the mark. Para daw. Kangilo namin. Nakabunal na sa do. Punan pag Elmer. Wana. Buto-buto ng bola. Ay! Out Thomas Jason. Kabuaga. Jace 11 last ball, last to. Bola sa Team Consolacion.
Os muna ako atong mga sponsor ning atong bagbakan si Boss Bugsoy ug si Boss Mardi. Matsalam kayo sa atong mga sponsors ug sa atong promoter nga si Sparkle Baby. La! Hinugtanan na ni Bakos. Tagsay bukal ani. Kalamay buhol, mi pilits bagol. Iyay, tuarak kang hilo. Bang! Tuara. Lagi dok-dok nagbayo sa Team Cebu City, ang Team Consolation. Giba. Giba ang Team Consolation. Side out, side out. 11. Gis, last ball. Para daw. Perfect! What a shot! Coming from Kuya Mimer. Daog na ang Team Cebu City sa game 1. At ang inyo words sa itong game 2.